البرنامج وفي هذا اليوم المبارك di dalam penutup acara yang baik ini dan di hari yang penuh berkah ini. أن نكثر الزاد. Mari kita perbanyak bekal. أمامنا سفر طويل. Di depan kita perjalanan panjang. فيجب علينا أن نتزود جيدا. Maka kita harus benar-benar berbekal dengan kebaikan. من أراد السفر في الدنيا Barang siapa yang ingin melakukan perjalanan di dunia, يأخذ معه من الطعام والشراب ما يكفيه حتى لا يجوع. maka dia akan membawa makanan, minuman yang dia perkirakan bahwa dia tidak akan pernah lapar dan haus. أما التزود للآخرة فهو بالتقوى. Sementara bekal untuk akhirat adalah takwa. كل واحد منا Setiap seorang dari kita يأخذ العهد على نفسه buat janji, buat komitmen kepada dirinya أنه من اليوم bahwa dari hari ini يكون همه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. bahwa puncak keinginannya adalah ridhonya Allah. يكون همه Puncak keinginannya كيف يطيع ربه. bagaimana bisa taat kepada Allah. كيف ينجو من عذاب الله في الآخرة. Bagaimana bisa selamat dari siksaan Allah. ولأجل ذلك Oleh karena itu, سأوصيكم بهذه الكلمات. maka aku akan berwasiat dengan beberapa kalimat berikut. ما أمر الله به من الطاعات Apapun yang diperintahkan Allah daripada ketaatan, افعلوا منه ما استطعتم. kerjakan semaksimal mungkin yang ibu dan bapak bisa. ما نهاكم الله عنه من المعاصي Dan apapun yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dari dosa-dosa, اجتنبوه وابتعدوا عنه. jauhkan sejauh-jauhnya. أكثروا من ذكر الله. Berikutnya, perbanyak zikir kepada Allah. خير ما يشغل المسلم وقته ذكر الله تعالى. Sebaik-baik penggunaan waktu bagi seorang mukmin adalah berzikir kepada Allah. ممكن الإنسان إذا كان رجل أو امرأة Mungkin saja seorang laki-laki atau wanita, إذا تقدم به العمر وكبر dan apabila umurnya telah panjang atau telah tua, يصبح عنده الصلاة وبعض العبادات صعبة. mungkin saja beberapa ibadah sudah mulai terasa berat. لكن الذكر لا يحتاج إلى جهد. Tapi zikir itu nggak perlu tenaga. عضلة اللسان قال الأطباء لا تتعب. Gerakan mulut itu, kata para dokter, bukan para dokter, semua kita juga ngalami, nggak berat. فاذكروا الله ذكرا كثيرا. Makanya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. وأفضل ما يذكر العبد به ربه 7 أمور. Dan sebaik-baik yang disebutkan oleh hamba untuk Tuhannya ada 7. أكثر من هذه 7. Perbanyak 7 ini. أولا 1. التسبيح. Tasbih. سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك. Subhanallah. Semua doa bacaan tasbih tadi. كل هذا اسمه التسبيح. Semua itu bacaan tasbih. ثم الحمد لله، الحمد لله. Kemudian Allah, alhamdulillah. Allah نقوم Maha. الحمد لله، نجلس الحمد لله، ندخل البيت الحمد لله. Semua kesempatan kita baca alhamdulillah. Makan selesai alhamdulillah, minum alhamdulillah, masuk ke rumah alhamdulillah. ننام الحمد لله، نستيقظ الحمد لله، نأكل الحمد لله. Bangun, tidur alhamdulillah, makan alhamdulillah. الأمر الثالث التكبير. Yang ketiga takbir. الله أكبر. Allahu Akbar. الأمر الرابع التهليل. Dan yang keempat tahlil. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. هذه كلمة التوحيد أيها الإخوة والأخوات. Ini adalah kalimat tauhid. وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفتاح الجنة. Dan dia adalah kuncinya surga.
أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. الذكر الخامس Yang kelima, لا حول ولا قوة إلا بالله. la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali. قال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan daripada perbendaharaan dunia dan akhirat. الذكر السادس Yang zikir yang keenam, الاستغفار. berbanyak istighfar. أستغفر الله، أتوب إلى الله، يا رب اغفر لي، يا رب اعف عني. أي صيغة تدل على أنك نادم على الذنوب. Perbanyak istighfar, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni kesalahanku. Apapun kalimat-kalimat mohon pengampunan dari segala dosa. وآخر هذه الأذكار Dan azkar atau zikir yang terakhir dan yang ketujuh, وهو من خيرها dan itu yang terbaik, الصلاة والسلام على رسول الله. salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali akan dibalas dengan 10 kali. هذه السبعة أذكار هي أفضل الأذكار. Ini 7 zikir yang merupakan zikir yang paling utama. ثم أوصيكم بكثرة تلاوة القرآن. Dan aku berwasiat kemudian adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. تنشرح بقراءته صدوركم Maka akan lapang hati kita semua dengan bacaan. وتذهب أحزانكم Maka sedih kita, galau kita pun akan hilang. وترضون ربكم Dan kita insya Allah bisa membuat Allah ridha kepada kita. وتسعدون أنفسكم في الدنيا والآخرة. Dan kita akan membahagiakan diri kita di dunia dan di akhirat. قراءة حرف من القرآن ب10 حسنات. Satu huruf pahalanya 10. إذا سمعت القرآن، أنا لا أعرف أقرأ لكن أسمع، إذا سمعت القرآن هذا رحمة من الله. Ketika kita, Bapak dan Ibu, bisa mendengarkan Al-Quran, maka itu adalah kasih sayang Allah kepada Bapak dan Ibu. قال الله تعالى في آخر سورة الأعراف Sebagaimana Allah SWT berfirman di akhir surat Al-A'raf, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبب لرحمة الله. kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan dengan sesama agar kalian diberikan kasih sayang oleh Allah. إذا قرأنا القرآن لا يعاتبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Kalau kita baca Quran, maka kita tidak akan dipersalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعاتب الذين يهجرون القرآن. Karena Rasulullah akan sangat marah kepada orang-orang yang meninggalkan membaca Al-Quran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Seorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Tuhanku, bahwa umatku atau umat muslimin telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan dan dilalaikan. يعني ابتعدوا عن قراءته. Yaitu dia menjauh dari membacanya. ابتعدوا عن العمل به. Dan telah menjauh dari mempraktekkan Al-Quran itu. إذا مرضوا لم يستشفوا به. Kalau sakit tidak pernah bacanya. كل هذا من هجر القرآن. Itu adalah bagian daripada meninggalkan atau menjauhi Al-Quran. لذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم. Karena itu setiap wanita atau laki-laki dari kaum muslimin wajib punya komitmen bacaan Al-Quran setiap hari. من يستطيع جزء الحمد لله. Kalau bisa 1 juz, Alhamdulillah. نصف جزء الحمد لله. Setengah juz, Alhamdulillah.
5 صفحات جيد. 5 halaman boleh. أقل شيء صفحة واحدة. Paling sedikit 1 lembar. كل يوم نقرأ صفحة واحدة كل يوم. 1 halaman, 1 hari. كم فيها من الحسنات؟ Berapa kita dapatkan dari kebaikan? كل حرف ب10. Setiap huruf 10. السطر الواحد من القرآن فيه تقريبا 10 كلمات. Satu baris diperkirakan ada 10 kalimat. إذا كل كلمة 3 أحرف Kalau setiap kalimat itu, kalimat kata itu ada 3 huruf, يكون السطر الواحد كم؟ 30 حرفا. dan berarti satu baris ada 30 huruf. والمصحف الصفحة الواحدة في كل صفحة 15 سطرا. Sementara satu halaman itu ada 15 baris. نضرب 15 في 30 يكون المجموع 450. Nah, kalau kita kalikan 30 kali 15, 450. وكل حرف ب10. Dan setiap huruf 10. 4500 حسنة في الصفحة الواحدة. هذا أقل شيء. Ya, maka itu ada 4500 huruf, berarti 4500 kebaikan. لا تقل أنا مشغول، أنت مشغولة. Jangan katakan aku sibuk, engkau sibuk. قراءة صفحة القرآن بالتجويد 10 دقائق. Membaca satu halaman, satu muka dari Al-Quran dengan bacaan tajwid itu cuma 10 menit. ممكن بدون تجويد 5 دقائق. Kalau tanpa tajwid dengan cepat 5 menit. لماذا نبخل على أنفسنا هذا الأجر العظيم؟ Kenapa kok pelit banget dengan 5 menit ini untuk mendapatkan pahala yang besar? ممكن يوم القيامة تحتاج إلى حسنة واحدة. Mungkin saja nanti di akhirat kita butuh dengan satu pahala, satu kebaikan. في يوم القيامة يأتي ميزانك Pada hari kiamat حسنات ada وسيئات. ada timbangan kiri kanan, kebaikan dan keburukan. وتجد أن السيئات تساوي الحسنات. Ketika timbangan itu sama, seimbang antara kebaikan dan keburukan, تتمنى لو أنك في الدنيا سجدت سجدة. maka engkau, Bapak dan Ibu, akan berharap mudah-mudahan تتمنى لو أنك قرأت حرفا. bisa melakukan satu sujud atau membaca satu huruf. تتمنى لو أنك فعلت أي شيء خير يعطيك حسنة حتى ترجح كفة الحسنات. Dia akan minta, berdoa, ya Allah, kalau seandainya saja saya pernah melakukan satu sujud atau satu huruf lalu memberatkan timbangan kebaikan daripada timbangan keburukan. النبي صلى الله عليه وسلم Bahwa Nabi Muhammad SAW قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. نصف تمرة، ليس تمرة كاملة، نصف تمرة إذا تصدقت بها ممكن تكون هي السبب في أن تنجو من عذاب الله. Kata Rasulullah, bentengi dirimu dari api neraka dan walaupun dengan sebelah bukan satu korma. Kenapa? Karena kita berharap bisa menyelamatkan diri kita dengan apapun, bila perlu hanya dengan sebelah korma. الإنسان العاقل هو الذي لا ينشغل بالفانية عن الباقية. Orang-orang yang cerdas, otaknya yang berakal dan bekerja, dia tidak akan pernah menyibukkan dengan sesuatu yang fana, yang tidak kekal, dari sesuatu yang kekal. هذه الدنيا مرحلة قصيرة ثم تفنى ونفنى كلها. نحن والدنيا سنفنى. Dunia kita, semua kita adalah fana, akan hancur. أما الآخرة فهي الباقية. Sementara akhirat adalah sesuatu yang kekal. لذلك العاقل هو الذي يتزود من هذه الدنيا القصيرة من أجل أن يعيش في الدار الآخرة الطويلة. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia ini, semua yang dia miliki di dunia ini adalah sebagai zat, sebagai bekal untuk hidup yang kekal. والخاسر الذي يخسر الآخرة من أجل الدنيا. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang rugi di akhirat karena pengen
قد خسر من باع الجنة ونعيمها بلذة ساعة. Orang yang paling bodoh, orang yang paling rugi adalah orang yang menjual surganya untuk kenikmatan hanya sesaat di dunianya. بعض الناس يظن أن هذه الدنيا وما فيها من النعيم أنها شيء جيد. Ada yang mengira bahwa dunia dengan segala kenikmatan adalah sesuatu yang menarik. لكن هي متاع الغرور. Tapi dia adalah kenikmatan yang menipu. ليس فيها قرار. Dan tidak ada نعيمها زائل. Tidak ada yang kekal dan semua kenikmatannya ونعيمها أصلا ليس بنعيم. Dan bahwa kenikmatan dunia itu bukanlah kenikmatan. لأن النعيم الذي ينقطع بالموت ليس نعيم. Bahwa semua kenikmatan yang terputus dengan kematian, maka itu bukan kenikmatan. لذلك النعيم الحقيقي هو النعيم الآخرة. Dan karena itu kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan akhir. لا يوجد موت. Tidak ada lagi mati. يؤتى بالموت يوم القيامة. Didatangkan dengan kematian pada hari kiamat. على شكل كبش مثل الخروف. Dalam bentuk domba. ثم ينحر بين الجنة والنار. Lalu disembelih di antara surga dan neraka. وينادي منادي. Lalu dipanggilkan. يا أهل الجنة خلود ولا موت. Lalu dipanggilkan kepada penduduk langit, penduduk surga. Wahai penduduk surga, abadi tanpa ada mati. ويا أهل النار خلود ولا موت. Lalu dipanggil juga penduduk neraka. Wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak ada lagi mati. في ذلك الموقف Dalam kesempatan seperti itu, يعض الظالم على يديه. maka betapa menyesalnya orang-orang yang zalim. يقول رب ارجعون. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Semoga aku bisa berbuat kebaikan terhadap apa-apa yang telah kutinggalkan dalam masa hidupku. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Dan siapapun ketika dia telah didatangi oleh kematian, maka dia akan berkata, kembalikan aku. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Aku akan berbuat baik terhadap apa yang telah kusia-siakan. كلا. هذا جواب من الله سبحانه وتعالى. Enggak, kata Allah. إنها كلمة هو قائلها. Ini perkataan yang akan terus dikatakan. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada kehidupan barzakh sampai hari kebangkitan. عندما يذبح الموت ينادي أهل النار. Maka ketika kematian telah disembelih, maka orang-orang yang di neraka pun dipanggil. يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. Jadi orang-orang yang di neraka memanggil, wahai malaikat Malik, agar lihat dia Rabbuk, berikan kepada kami, minta ke Tuhanmu untuk mematikan kami semua. يتمنون أن يموتوا Mereka berharap mereka من mati شدة العذاب. karena sakitnya, pedihnya azab. ماذا يأتيهم الجواب من مالك؟ Lalu apa jawaban daripada malaikat Malik? قال إنكم ماكثون. Wahai penduduk neraka, kalian akan tetap di sana. ذهب وقت العمل. Telah selesai waktu untuk beramal. العمل كان في الدنيا. Beramal itu sekarang di dunia. هنا تحاسبون على ما عملتم. Dan di akhirat, di neraka, kalian akan dihitung, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. من ثقلت موازينه أولئك أصحاب الجنة. Barang siapa yang timbangannya berat, maka dialah penduduk surga. ومن خفت موازينه لم يعمل صالحا. Barang siapa yang ringan timbangannya, belum berbuat sesuatu, فأولئك الذين خسروا أنفسهم. itulah orang yang telah merugi dengan hidupnya, dengan dirinya.
في جهنم خالدون Di dalam neraka mereka kekal. تلفح وجوههم النار. Muka mereka dijilat oleh api neraka. لذلك نستعد للعرض على ربنا سبحانه وتعالى. Maka karena itu kita siapkan diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan. ما زال في العمر فسحة. Masih ada kesempatan dalam umur kita. الحمد لله أحيانا الله بعد أن متنا في نومنا. Alhamdulillah Allah telah hidupkan kita setelah kita mati dalam tidur kita. هذا اليوم فرصة من عنده ذنوب يستغفر عنها. Maka hari ini adalah kesempatan barang siapa yang punya dosa beristighfar. من يريد أن يتزود من الحسنات يكثر من الذكر وقراءة القرآن والنوافل. Dan barang siapa yang ingin berbekal dengan kebaikan, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan sunnah. لا يدري الإنسان متى يفجأه الموت. Karena manusia tidak tahu kapan tiba-tiba mati itu datang. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. المسلم Seorang muslim يعرف أنه مقبل على ربه sadar betul bahwa dia sedang menuju kepada Tuhannya. وأن ربه سبحانه وتعالى سيسأله عن كل صغيرة وكبيرة. Bahwa Tuhannya akan bertanya kepadanya tentang segala sesuatu, besarnya, kecilnya. أعد للسؤال جوابا. Maka siapkan jawab untuk setiap pertanyaan. لأن الله سبحانه وتعالى أقسم Bahwa Allah bersumpah, وقفوهم إنهم مسؤولون. hentikan semua mereka, matikan semua mereka, karena mereka semuanya harus bertanggung jawab. هل جهزنا وأعددنا الجواب؟ Apakah kita telah siapkan jawaban untuk semua pertanyaan? يقول الله يا عبدي أمرتك لم تأتمر. Ya Allah, Tuhan kita akan berkata, wahai hambaku, aku telah kasih umur engkau, tapi engkau belum isi dengan baik. يقول الله يا عبدي نهيتك فلم تنتهي. Aku perintahkan, aku larang engkau, tapi belum meninggalkan. ما عذرك وقد أنعمت عليك؟ Apa alasan kalian, wahai hambaku, sementara aku terus memberikan nikmat kepada kalian? ما من شيء سألتني إلا أعطيتك. Tidak ada yang kau minta kepadaku kecuali aku beri kepada engkau. ألم تستحي من معصيتي؟ Apakah engkau tidak malu dengan bermaksiat kepada aku? ألم تستحي من تقصيرك في عبادتي؟ Apakah engkau tidak malu dengan kelemahan dan kekurangan yang selalu engkau jadikan alasan di dalam beribadah kepadaku? ماذا يكون الجواب؟ Apa jawaban kita? كل واحد منا من الآن يبحث عن الجواب، كيف سيجاوب الله تعالى؟ Maka setiap kita pun harus berusaha untuk mencari jawab. Apa yang akan kita berikan jawaban kepada Tuhan? إذا شعرنا بهذا يكون وصل عندنا الإيمان إلى أعلى مراتبه. Kalau kita bisa selalu bertanya seperti ini, maka iman kita akan meningkat kepada tingkat yang tinggi. هذا اسمه خشية الله. Ini namanya adalah takut kepada Allah. والذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. Bagi siapapun yang takut kepada Allah dalam kondisi sendiri, makanya baginya ampunan dan pahala yang besar. اعلموا يا إخوة يا أخوات Ketahuilah wahai saudaraku, أنه مهما كثرت ذنوب الإنسان betapapun banyaknya dosa seseorang, فالله يغفرها. bahwa Allah SWT pasti mengampuninya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui diri-diri mereka dengan dosa-dosa mereka. لا تقنطوا من رحمة الله. Janganlah kalian berfrustasi dari rahmat Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. يقول الله تعالى في الحديث القدسي Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, يا عبادي wahai hambaku,
لو بلغت ذنوبكم عنان السماء Kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai ke langit tinggi, لو جئتموني بملء الأرض خطايا kalaupun kalian datang denganku dengan dosa sepenuh bumi, لغفرتها لكم ولا أبالي. dan pasti aku akan mengampuni dosa kalian dan aku tidak peduli. فقط يريد منا ربنا سبحانه وتعالى أن نندم ونستغفره. Cukup bagi kita, bagi Allah adalah penyesalan terhadap semua dosa-dosa tersebut. إذا أغواك الشيطان Apabila setan menggodamu أو أمرتك النفس الأمارة بالسوء atau nafsumu yang sering meminta untuk berbuat buruk, أو أضلك الصاحب السيء atau teman-teman yang menyesatkan kita kepada keburukan, أو غلبت عليك شهوتك atau hawa nafsu kita telah menguasai diri kita, ارجع إلى الله. kembalilah kepada Allah, تب إلى الله. bertaubatlah kepada Allah, فر إلى الله. minta ampunanlah kepada Allah. كل من نخافهم ونخشاهم نفر منهم نهرب منهم Semua orang yang kita takut, kita akan lari darinya, إلا الله سبحانه وتعالى. kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. نخشاه ونخافه فنفر إليه. Kita takut kepadanya, tapi kita harus lari kepadanya, mendekat kepadanya. رب العالمين أرحم الراحمين. Tuhan Allah, Tuhan alam semesta adalah Tuhan yang sangat pengasih dan penyayang. ما خلقنا ليعذبنا. Tidak pernah menciptakan kita untuk menyiksa kita. رب العالمين أراد منا أن نطيعه من أجل أن نتنعم بجنته. Allah Tuhan alam semesta meminta kita untuk taat kepadanya supaya kita menikmati kehidupan dunia. خلق الله 100 رحمة. Allah SWT menciptakan 100 kasih sayang. احتفظ عنده سبحانه وتعالى ب99 رحمة. Dia simpan 99 kasih sayangnya pada dirinya. وأنزل رحمة واحدة إلى الدنيا يتراحم بها الخلق أجمعون. Satu dia turunkan ke bumi, ke alam semesta untuk saling berkasih sayangnya makhluknya. فيوم القيامة يرفع الله هذه الرحمة إلى التي عنده فيكمل 100 رحمة. Lalu nanti di hari kiamat Allah sempurnakan kasih sayangnya dengan menurunkan 99 kasih sayang yang ada. فيظن إبليس نعوذ بالله منه أنه سيرحمه ربه. Iblis pun berprasangka bahwa Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. لأنه يعلم عظيم رحمة الله تعالى. Karena iblis pun tahu betapa agungnya, besarnya kasih sayang Allah. الله أرحم بنا من أمهاتنا ومن أبائنا. Allah SWT lebih pengasih dan penyayang dari bapak, dari ibu kita. يوم القيامة Pada hari kiamat يأتي رب العالمين بالعبد الذي أذنب كثيرا. Pada hari kiamat Allah SWT akan datangkan seorang yang banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ويقول Dan berkata, يقول يا عبدي wahai hambaku, ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا. Allah sebut, Pak, bukankah engkau telah berbuat dosa pada hari ini jam sekian? ما رآك أحد Dan tidak ada orang yang tahu, لكنني رأيت. aku melihatnya. ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا Bukankah engkau telah melakukan dosa ini pada saat ini, في مكان كذا. di tempat ini? يقول نعم يا رب. Wahai Tuhanku, iya. لا يستطيع أن يكذب Tidak mungkin dia berbohong. لأنه إذا أراد أن يكذب Kalau dia berusaha untuk berbohong, الملائكة موجودون الذين كتبوا عليه أعماله. bahwa malaikat pun punya bukti-bukti yang dia telah tulis di lembarannya. إذا أراد أن يكذب Ketika dia ingin berbohong, يغلق الله فمه Allah tutup mulutnya, فينطق الجلد واليد والرجل. maka akan berkata, ngomong kulitnya, tangannya, تشهد على أنه فعل كذلك. bersaksi bahwa dia telah berbuat sesuatu itu.
يقول الله تعالى يا عبدي wahai hambaku, ألم تفعل كذا في يوم كذا bahwa engkau telah melakukan ini pada hari ini. يقول بلى يا رب Iya, wahai Tuhan. فيعدد له ذنوبه الكثيرة Dan disebutkan dosa-dosanya yang begitu banyak, ويظن أنه سيهلك وسيؤمر به إلى النار. sampai hamba ini sudah yakin betul bahwa dia akan hancur dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. ثم يقول أرحم الراحمين Lalu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang berkata, يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. wahai hambaku, aku tutupin semua dosamu itu di dunia. Aku tutupi sehingga tidak ada yang tahu. Dan hari ini, wahai hambaku, aku ampuni semua dosa itu. ويعطى كتاب حسناته بيمينه ثم يدخل الجنة. Lalu diberikan bukunya yang baik dengan tangan kanannya. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surganya. يا أرحم الراحمين Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. kasih sayangi kami dengan kasih sayangmu yang telah meliputi segala sesuatu. يكثر الإنسان Perbanyaklah, وخصوصا في سجوده perbanyaklah, من الدعاء perbanyaklah di dalam sujud الذي kita. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه. Berbanyaklah di dalam doa sujud kita sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا مقلب القلوب Ya muqallibal qulub, wahai zat yang memadikan قلوبنا على دينك. tetapkan hati kami dalam agamamu. ويدعو Dan berdoa, اللهم أحيني مسلما ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang muslim وتوفني مؤمنا dan matikan aku sebagai seorang mukmin, وألحقني بالصالحين. dan gabungkan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. ويكثر من سؤال الله تعالى حسن الخاتمة. Dan perbanyak minta kepada Allah untuk dimatikan dengan husnul khatimah. فلا يعلم الإنسان بما يختم له. Karena seseorang tidak tahu bagaimana Allah akan mematikan kita. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, kami semua mohon husnul khatimah. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. Ya Allah, tutuplah kami kehidupan ini dengan penutupan yang membahagiakan. واجعلنا من أهل الحسنى وزيادة. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan surga dan melihatmu. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها Ya Allah, kami mohon mendapatkan surga dan kenikmatannya. ونعوذ بك من النار وجحيمها. Dan kami berlindung dari api neraka dan segala sesuatu yang menyakitkan dari. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. Ya Allah, tubuh kami, jasad kami ini enggak kuat di dalam neraka. اللهم فأجرنا من نارك Maka lindungi kami dari api neraka. وأدخلنا دار رضوانك. Maka masukkan kami kepada rumah keridhaan-Mu. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. Ya Allah, berikan kepada kami semua sebab yang mendapatkan rahmat-Mu وعزائم مغفرتك. dan semua tekad untuk mendapatkan ampunan والغنيمة من كل بر. dan kebaikan dan mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyak والسلامة من كل إثم. dan keselamatan dari semua dosa والفوز بالجنة. dan kemenangan dengan mendapatkan surga والنجاة من النار. dan keselamatan dari api neraka. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan وأعمالنا من الرياء. dan semua amal perbuatan kami dari riya, وألسنتنا من الكذب. dan mulut kami, lisan kami dari bohong, وأعيننا من الخيانة. dan mata kami dari khianat. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, Engkau tahu mata-mata pengkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, jadikan dari pasangan hidup kami dan anak-anak kami permata hati bagi kami. واجعلنا للمتقين إماما. Dan jadikan kami, anak-anak keturunan kami, pemimpin untuk orang-orang bertakwa. اللهم لا تؤاخذنا في
لتقصيرنا في عبادتك. Ya Allah, jangan Engkau azab kami karena kekurangan kami di dalam beribadah kepada Engkau. اللهم عاملنا بما أنت له أهل. Ya Allah, perlakukan kami sebagaimana Engkau. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. Engkau adalah pemilik ketakwaan dan pemilik kepengampunan. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada kalimat kami di dunia ini adalah La ilaha illallah. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة Ya Allah, kami mohon di dalam kesempatan ini, أن تغفر لنا ذنوبنا كلها ampuni dosa kami semua ya Allah, صغيرها وكبيرها kecilnya ataupun besarnya, سرها وعلانيتها yang tampak ataupun yang terlihat, خطأها وعمدها yang salah ataupun dengan yang sengaja ataupun tidak sengaja. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا Ya Allah, ampuni kami terhadap pilihan-pilihan yang telah kami pilih dan وما أسررنا وما أعلنا apa yang kami lakukan, yang kami sembunyikan ya Allah. وما أنت أعلم به منا. Dan sesungguhnya Engkau lebih tahu kepadanya daripada kami. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh kami semua adalah orang-orang yang zalim. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Wahai Tuhan kami, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. اللهم يسر أمورنا Ya Allah, mudahkan urusan kami. وتولنا وارض عنا. Ambil ya Rabb perkara kami dan ridhoilah kami. اللهم استر عيوبنا Ya Allah, tutuplah aib kami وفقنا لهداك dan berikan taufik kami untuk mendapatkan hidayah. واجعل عملنا في رضاك Dan jadikan semua amal perbuatan kami amalan yang Kau ridhoi. وأسعدنا بتقواك. Ya Allah, bahagiakan kami dengan ketakwaan kepada-Mu. اللهم احفظ جامعتنا هذه بحفظك. Ya Allah, jaga ya Rabb kampung Maghfirah, jaga ya Rabb pesantren ini dengan penjagaan-Mu. اللهم اكلأها برعايتك. Ya Allah, pelihara dengan riayah dari-Mu. اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan, sibukkan mereka. واجعل تدبيره تدميرا له. Jadikan semua yang dia kerjakan menjadi balik kepadanya. ربنا تقبل منا هذه المجالس. Ya Allah, terimalah dari kami ya Rabb. تقبل منا صلاتنا. Terimalah majelis ini, terimalah salat kami, تقبل منا دعاءنا. terimalah doa kami, تقبل منا ذكرنا وقراءتنا للقرآن. terimalah zikir kami dan bacaan Al-Quran kami. اللهم اجعلها لنا في ميزان الحسنات. Ya Allah, jadikanlah semua itu dalam timbangan kebaikan kami وارفعنا بها أعلى الدرجات. dan angkat kami pada derajat yang tinggi. اللهم إنا نسألك في هذه الدنيا عيش السعداء. Ya Allah, berikan kepada kami dalam kehidupan dunia ini kehidupan yang membahagiakan. وفي الآخرة مرافقة الأنبياء. Dan nanti ketika kami meninggal, masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. Ya Allah, jaga Islam dan muslimin dimanapun tempat dia berada. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. Ya Allah, tolong orang-orang yang lemah daripada para kaum muslimin dan muslimat dimanapun dia berada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia kepada kami وفي الآخرة حسنة dan kebaikan akhirat kepada kami. وقنا عذاب النار. Lindungilah kami dari api neraka. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, وهب لنا من لدنك رحمة dan berikan kepada kami karahmah dari sisi-Mu. إنك أنت الوهاب. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, ولمشايخنا ولمن له حق علينا untuk guru-guru kami dan siapapun yang mempunyai hak atas kami, ولجميع المسلمين والمسلمات. dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. وخص برحمتك وفضلك وعفوك الحاضرين والحاضرات. Secara khusus yang hadir di majelis ini ya Rahman ya Rahim.
وصل اللهم وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم محمد. Ya Allah, berikan salat dan salam kepada seorang Nabi yang akhlaknya sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada keluarganya dan kepada sahabatnya secara keseluruhan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Syekh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Riyad yang Masya Allah memberikan wasiat terakhir yang sangat bermanfaat dan menyentuh kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita.